ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आम ओडिया श्रीमद्भागवतर सप्तम स्कंधर त्रयोदश अध्याय पाठ करिबा। नारद उवाच एबे कहिबा जति धर्म स्वभावे अवधूत कर्म माया संसार दूर करी बुलिब देह मात्र धरी ग्रामे बंचिब एक दिन द्विदिन न रहिब पुण निर्जने दिगंबर बेसे जेबे पशिब वन देशे कोपी न करिब बसन एका भ्रमिब राति दिन केबेहे न करिब संग समुद्रे जेसने तरंग सर्वभूतरे शांतपणे श्रीनारायण प्राय मणे सत असत विश्वबेनी तुले भाविब आत्मा घेनी परम ब्रह्म आत्मा सार सर्वव्यापित निरंतर जाग्रत स्वप्न मध्ये रही आत्मार गति आत्मे ध्यायी आत्मार बंध मोक्ष बेनी लखिब माया मात्र घेनी वस्तु स्वभाव नाही तार एणु सर्वदा निर्विकार वस्तुर नित्यानित्य भाव एणु ए शरीर अध्रुव जीवर उत्पत्ति मरण कालटी एहार कारण एणु शरीर धर्म जाणी आत्मार गति परिमाणी अशास्त्रे न करिब रति जीविका ज्योतिष प्रभृति दूरे ते जीव तर्कवाद जे शास्त्रे पक्षपात भेद अभ्यास न करी से पथे शिष्य न करिब संगते व्याख्यान निज प्रयोजन केबेहे न करिब मने मठादि गृह कुनिर्माण केबेहे नोहे जति धर्म सुशांत बुद्धि समचित होइब अर्थरे विरक्त दृश्य अदृश्य भावे थिब बाई बालक चेष्टाइब मुक बधिर प्राय बेसे भावे बंचिब आत्म बसे सुण राजन सावधान जे इतिहास पुरातन प्रह्लाद संगे मुनिवर नाम जाहार अजगर एबे निजनक संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद से प्रह्लाद एक दिने मृगया अर्थे गले बने भृत्य निकर घेनी संगे बने बिहरे क्रीड़ा रंगे एमन्ते सह्यगिरि तटे कावेरी तटे भूमि पृष्ठे शयने देखे मुनिवर शरीर धूलि रे धूसर स्वेद कर्दमे से भूषित सम्मुखे देखे विपरीत कर्म वचन लिंग वर्णे लखी न पारे अनुमाने किबा आश्रम लखी नोहे शयन विपरीत देहे ताहांकु देखी प्रह्लाद भावे न मिलाबे निपाद लक्षणे मणि तार गति बोलंती असुरंक पति प्रह्लाद उवाच ए स्थूल शरीर सोहर स्वभावे दिशई सुंदर भोगी पुरुष प्राय होई तो देह देखी पचारई वित्त अर्जने भोगी माने भ्रमंती जगन नगर विपिने भोगर बळे पृष्ठ देही ए अनुमाने मुमणई उद्यम न करी तु धने किंबा सोईछु घोर बने केमंते पुष्ट तो शरीर कह संशय जाऊ दूर कह तु न भजी मौन मुझे शुणिबा भाजन जे दक्ष पंडित चतुर विचित्र वाक्य प्रिय कर तांकु पुछिले सर्व कहे मने अहंकार न बहे एमंते प्रह्लाद बाणी से अवधूत कर्णे शुणी ताहार अमृत वचने कहई हृषित बदने अवधूत उवाच तु प्रह्लाद दैतवर जानई महिमा तोहर संशय नाही तोर मने तु देखु निर्मल नयने जार हृदये नारायण बसई पुरुष पुराण
ସେ ଭକ୍ତି ବଳେ ତମ ଘୋର, ନା ସଇ ଯେହ୍ନେ ଦିବାକର। ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯେବେ, ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ। ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଯେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ମହାନ୍ତ ପୁଛିଲେ କହନ୍ତି। ଭବବାହିନୀ ତୃଷ୍ଣା ନାମ, ତାର ପୂରଣେ କେହୁ କ୍ଷମ। ସେ ତୃଷ୍ଣା ବେଳେ ମୁଁ ଜଗତେ, ଭ୍ରମିଲି କୋଟି ଜନ୍ମ ସତେ। ଅଶେଷ ଯୋନି ଗର୍ଭବାସ, ତେବେ ହେ ନ ପରିଲା ଆସ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଦୋଷେ ଭ୍ରମି, ଫୁଟି ହୋଇଲି ପଥଶ୍ରମୀ। ଯେ ଶୁଭ କର୍ମ ମୋର ଥିଲା, ସେ ଫଳେ ଏ ଜନ୍ମେ ଫଳିଲା। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ସ୍ୱଧର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ, ଅଧର୍ମେ ନରକେ ପ୍ରବେଶ। ଏବେ ନିଦ୍ୱାର ଯେ ତେଜନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗେ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତି। ଭଜନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ, ତରନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମ ମରଣେ। ମୁଁ ଏ ସଂସାର ସୁଖ ଦେଖି, ବିଚାରି ମନେ ହେଲି ଦୁଃଖୀ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୈଥୁନ ଗୃହ ବାସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଆସେ। ଅନ୍ତେ ନରକେ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି, ଏ ଘେନି ମନେ କଲି ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ି, ତପସା ଧଇ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ ନର ଦୁଃଖୀ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ ହନ୍ତି ସୁଖୀ। ଏବେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରସାଦେ, ନିବୃତ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗ ସାଧେ। ନିତ୍ୟେ ଭ୍ରମଇ ଆତ୍ମା ଭାବେ, ମନ ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ପ୍ଲବେ। ମନ ସଂକଳ୍ପ ଭୋଗ ତେଜି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ବନେ ଭୁଞ୍ଜି। ଏଣୁ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥେ ମୁହିଁ, ସଂକଳ୍ପୀ ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମଇ। ଏବେ ହୋ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଶୁଣ, ବିଷୟ ବସେ ଯେତେ ଗୁଣ। ତାମସ ରଜ ଗୁଣ ତେଜେ, ବିବିଧ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଭଜେ। ଆତ୍ମାର ହିତ ନ ସୁମରେ, ଅସାଧୁ ମାର୍ଗେ କର୍ମ କରେ। ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଘୋର ପଥେ, ନାନା ଯାତନା କର୍ମ ତନ୍ତ୍ରେ। ଘୋର ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି, ଏ ଘେନି ମୋର ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଦେଖ ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହ ଛନ୍ନେ, ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜନେ। ଯେ ଜଳ ତୃଣେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ତାହା ନ ଇଚ୍ଛଇ ତୃଷ୍ଣିତ। ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଜଳ ମଣେ, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମଇ ଅକାରଣେ। ତାହାର ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ସାର, ଯେ ଆତ୍ମା ନ କରେ ବିଚାର। କର୍ମ ଆୟତେ ଦେହ ବହି, ଆତ୍ମାର ସୁଖ ଯେ ଇଚ୍ଛଇ। ସଂକଳ୍ପୀ କ୍ରିୟା କରେ ଯେତେ, ନିଷ୍ଫଳ ହୋଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତେ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଦି ଦୁଃଖ ଯେତେ, ଆତ୍ମା ନିପାତ ଯାର ଅନ୍ତେ। ବିମୁକ୍ତ ନୋହେ ପ୍ରାଣୀ ଏଣେ, କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ କାମେ। ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ମନ, ବଳେ ବନ୍ଧନ କରେ ଧନ। ଧନୀ ଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି, ମୁଁ ଧନ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଉପେକ୍ଷି। ଦେଖଇ ଧନୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ନିଦ୍ରା ଭୋଜନେ ନାହିଁ ସୁଖ। ରାଜାର ଭୟ ନିତ୍ୟେ ଧନେ, ଚୋର ସ୍ୱଜନ ଶତ୍ରୁ ଜନେ। ଯେ ଅବା ଆସେ ଧନ ମାଗି, ତା ଦେଖି ଚିତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଅଶେଷ ଆପଦର ସ୍ଥାନ, ଏ ଧନ ମୂଳୁ ହୋଏ ଜନ୍ମ। ଯେ ଶୋକ ମୋହ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ, ନିତ୍ୟେ ଉଦ୍ବେଗ ଯେ ପ୍ରମାଦ। ଯାହାର ମୂଳୁ ଏ ସ୍ରବନ୍ତି, ଧନର ମୂଳେ ପ୍ରାଣ ଭୀତି। ଏ ଘେନି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ, ଲୋଭ ତେଜନ୍ତି ଜାଣି ଧନେ। ମଧୁମକ୍ଷିକା ଅଜଗର, ଏ ଜନ୍ମେ ଗୁରୁ ଏ ମୋହର। ଯେ ବୈରାଗ ପରିତୋଷ, ଏହାଙ୍କ ତହୁଁ ଉପଦେଶ। ବୈରାଗ୍ୟ ସର୍ବକାମେ ମୋର, ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ମଧୁକର। ଅନେକ ଦୁଃଖେ ଯେ ଅର୍ଜନ, ତାକୁ ବିନାଶୀ ହରେ ଆନ। ଧନ ନ ଇଚ୍ଛି ତୋଷ ମନେ, ଭ୍ରମଇ ଯଥା ଲାଭ ଧନେ। ମହାସର୍ପର ପ୍ରାୟେ ହୋଇ, ବଞ୍ଚଇ ଉପଦେଶ ଧ୍ୟାଇ। ତଥାପି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନେ, ନିତ୍ୟେ ଆନନ୍ଦ ମୋର ମନେ। ମୋ ଦେହେ ବଳ କାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟି, ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧନେ ଦେହ ପୁଷ୍ଟି। ଏ ଭାବେ ବଞ୍ଚେ ମୋର ଦେହି, ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନ ଜାଣଇ। ଅଳ୍ପ ଆହାର କାହିଁ ପାଇ, କାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଞ୍ଜଇ। ସ୍ୱାଦୁ ଅସ୍ୱାଦୁ ନ ମଣଇ, ଯେ ଦିନେ ଯେ ଅବା ମିଳଇ। ଗ୍ରାସକୁ ଅମୃତ ମଣଇ, ସୁମିଷ୍ଟ ମିଳେ ଅବା କାହିଁ। କାହିଁ ବା କଟୁ ତିକ୍ତ ପାଇ, ମନ ସନ୍ତୋଷେ ତା ଭୁଞ୍ଜଇ। କାହିଁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପହୃତ, କାହିଁ ବା ମାନ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ। କାହିଁ ବା ଦଧି ଅନ୍ନ ଘୃତ, କାହିଁ ବା ଲବଣ ବର୍ଜିତ।
अल्प बहुत न बारई जहीं जा मिले तुष्ट तहीं एमंते पोषई जीवन निश्चिंत मने मो शयन रात्र दिवस न जाणई उभय एक प्रमाणई पाट बसन काहीं पिंधि काहीं बुलई चर्म बांधि चिराणी वस्त्र काहीं मिले काहीं बा बंचई बकले कर्म आदरी तो समने बसई इच्छा सुख स्थाने काहीं बा धरणी शयन काहीं पाषाण काहीं तृण काहीं प्रसाद मध्ये थाई काहीं पलंके निद्रा जाई काहीं हंसुली तुली परे काहीं श्मशाने बन घोरे काहीं बा स्नान करे शुद्धे सुबास तैल सुगंधे काहीं चंदन गंधसार काहीं बा नाना अलंकार सुबास पुष्पमाळ गंधे काहीं बा गज अश्वकंधे काहीं बेष्टित पीतांबर काहीं बा भस्म दिगंबर काहीं बा ज्ञान थाई देहे काहीं भ्रमई गृही प्राय काहीं प्रमाद देहे थाई काहीं बा वृक्ष मूले सोई हे प्रहल्लाद शुण धीरे आर कहिबा तो छामुरे विषय जड़े प्राणी थांती निज स्वभाव प्रकाशंती काहाकू निंदा स्तुति मोर केबे हे न करे विचार सर्व प्राणींक श्रेय चिंती एणु मो मने नाही भ्रांति आनंदे गोविंद चरणे चित्त निवेशी अनुक्षणे चित्त विकल्प होम करी ताहाकू मने मध्ये भरी मन विकार तत्वे थोई जेणे माया को भय नाही से माया आत्मा अनुभूते सत्य संकल्प मुनि मते तेणु निर्विकार मो मन निर्गुण ब्रह्मे करी ध्यान एमंते आत्मा अनुभूते कहिली तोहर अग्रते जे लोक शास्त्र मत दुई एणे वर्जित मोर देही तू जेणु विष्णुर भक्त तेणु कहिली तो अग्रत तू प्रहल्लाद कृष्ण दास एणु मु तोहरे विश्वास नारद उवाच एमंते मुनि मुखु शुणी परमहंस धर्म बाणी से प्रहल्लाद ज्ञानी धीर स्वभावे विष्णुर किंकर से अवधूत तत्ववाणी प्रवाह सुधा तरंगिणी से प्रहल्लाद शुणी कर्णे वंदिला विविध स्तवने आनंदे नमिता चरणे सदने गला तत्क्षणे शुण सृजने दृढ़ चिते हरिचरित भागवते सप्तम स्कंधे जेते धर्म जे धर्म अवधूत कर्म प्रह्लाद अवधूत कथा शुणन्ते खंडे भव व्यथा एणे निर्मल कर चित्त कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे यतिधर्मे त्रयोदश अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।